دونك هنا غنكملو لا دوزيام بارتي. هنا في هاد لا دوزيام بارتي عطانا واحد لا فونكسيون ديفيني سور 0 بلس لانفيني اوفير tel que f de x égale x plus 1 sur x ln de 1 plus x, si x différent de 0. Si x égale à 0, f de 0 est 1. Et soit C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Première question A, قالوا لنا montrer que f est continu en 0, à droite. ها هي. Donc ما معنى continu à droite. شنو خصني نمشي نحسب؟ خصني نمشي نحسب الليميت quand x tend vers 0 plus. سمحوا لي نشرب. Quand x tend vers 0 plus, ok. خصها تكون كتساوي f de 0 اللي هي 1. Donc غنمشي نحسب الليميت quand x tend vers 0 plus ديال f de x égale هي la limite quand x tend vers 0 plus ديال x plus 1 sur x fois ln de 1 plus x égale دونك هنا من لي ليميت اللي خصنا نكونوا ولا المهم دابا نكتبها هنايا هي لا ليميت quand x tend vers 0 plus ديال x plus 1 اوكي غير هنا غنولي نكتبها هي ln de 1 plus x sur x وهاد الشي هذا كتساوي هي 1 علاش كار ولا باسكو car la limite de quand x tend vers 0 plus ديال ln de 1 plus x sur x هادو لي ليميت ايجيال اللي خصكم تكونوا عارفينهم ستوندار. هادي شحال كتساوي 1 يعني هادي ولا ليميت quand x tend vers 0 plus ديال x plus 1 شنو كتساوي؟ هنا غتعوض مباشرة 0 زائد 1 اللي هي 1. دونك هنا بحال كتجيك 1 في 1 هادي كاملة كتعطيك 1 وهنا 1 في 1 هي 1. اوكي دونك وشنو لقينا هنا؟ مزيان دونك شنو لقينا؟ لا ليميت quand x tend vers 0 plus de f de x هي 0 plus شنو لقيناها 1 وشنو هي 1 هي f de 0 égale f de 0 égale à 1 d'où f est continu à droite de 0. Ça fait la première question. La deuxième question, on a montré que f est dérivable. B. Montrer que f est dérivable à droite de 0. À droite en 0. Ça fait. Donc, باش نعاود ثاني مونطريو راه à droite خصني نمشي نحسب لا ليميت. Donc, نمشي نحسب لا ليميت quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. هذه اللي خصني نحسب. Donc, il y a la limite quand x tend vers 0 plus. Ça fait. هنا x moins 0 c'est x. شنو هي f de x غنولي نعوضها هنايا c'est x plus 1 sur x ln de 1 plus x و f de 0 هي moins 1. Donc égal هي la limite وقالوا لنا هنا في لا كيسيون ممكن نستعملوا هذا السؤال هذا في الراه هذا الريزولتا هذا صافي.
Donc égal هي la limite quand x tend vers 0 plus صافي ديال نحاول انا نوحد المقام دابا هذا هو هاد x غيبقى هنا نوحد المقام هنا في الوسط دونك كتكون عندي x plus 1 sur x fois ln de 1 plus x هاد 1 هي x sur x donc égal هي la limite quand x tend vers 0 plus ديال x هنا x plus 1 fois ln de 1 plus x moins x ok égal sur x donc هاد ال x غتهبط هنايا la limite quand x tend vers 0 plus ديال x plus 1 ln de 1 plus x moins x صافي هاد x ملي غتهبط هنايا غتولي هنا هي x كاري donc il y a la limite quand x tend vers 0 plus دونك غنحاول نستعمل شوف دائما ندير في بالي نحاول نستعمل هاد الريزولطا هذا نحاول نبين هاد اكس موان الان دو 1 بلس اكس سور اكس كاري دونك ارا نشر غتعطيني اكس فوا اكس فاكتور الان دو 1 بلس اكس صافي بلس 1 فوا الان دو 1 بلس اكس هي الان دو 1 بلس اكس موان اكس سور اكس كاري لاحظ دابا انا قررت نبين هذه صافي دونك شنو غندير هي الان هي لا ليميت بلوتو لا ليميت كون اكس طون فير 0 بلس غندير هذه على هذه دونك هي اكس فوا الان دو 1 بلس اكس سور اكس كاري بلس الان دو 1 بلس اكس موان اكس سور اكس كاري ولكن انا شنو بغيت هذه دونك شنو هنا دائما هي la limite quand x tend vers 0 plus هذه غتولي تعطينا هي ln de 1 plus x sur x moins هنا شوف إذا شنو غندير هاد بلس غنديرها هي موان فوا موان دونك غندير هنا موان ونضرب كلشي في الموان اش غتولي تعطيني هي x moins ln de 1 plus x sur x carré لا ليميت ديال هادي شحال ln دو 1 بلس x هادو من لي ليميت اوزيال حنا عاد دابا درناها هنايا شحال هي واحد دونك كتعطينا هنا 1 موان هادي شحال لقينا لا ليميت ديالها x موان ln ها هي 1 دومي دونك هي 1 موان 1 دومي اللي هي 1 دومي اوكي دونك لا فونكسيون ديالنا راها ديريفابل دونك f est dérivable est dérivable à droite f est dérivable à droite en 0 et on a f' de 0 à droite f' d هذه كنقصد بها droite égale à 1 demi دونك من بعد تيقولوا لنا calculer la limite quand x tend vers plus l'infini ok quand x tend vers plus l'infini ديال f de x et la limite de f de x sur x دونك شوف هنا اوتوماتيكمون الا كنتي حافظ لي برونش دوك لي برونش بارابوليك وهادي لي زانتربريتاسيون جيومتريك اوتوماتيكمون غير قالوا لك انا ليميت بلس انفيني اف دو اكس سور اكس كون متيقن هنا غتخرج لك يا بلس لانفيني يا موان لانفيني اوكي حيت سينو ما غيطلبوهاش لا دوزيام بون هادي شنو هي لا كيسيون سي calculer limite de f de x quand x tend vers plus l'infini وعاود limite ديال f de x sur x quand x tend vers plus l'infini وغنديرو interprétation صافي ومن بعد غنديرو l'interprétation géométrique دونك شنو غندير on a
limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale. Il y a la limite de quand x tend vers plus l'infini ديال غنعوض f de x ديالي اللي هي x plus 1 sur x, ça fait il y a la fonction fois ln, donc on a facteur ln de 1 plus x. هذه هي la limite ديالنا. ok, on a la limite quand x tend vers plus l'infini ديال x plus 1 sur x. شحال هي؟ donc il y a la limite quand x tend vers plus l'infini ديال x sur x اللي هي 1. هذه بحال بولينوم على بولينوم. ولا limite quand x tend vers plus l'infini ديال x plus 1 شحال هي؟ هي plus l'infini. donc la limite de ln de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini حتى هي غتعطيك plus l'infini. d'où la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. هذه شحال عطاتنا؟ هاد الفراكسيون هادي عطاتنا 1 وهاد ln عطاتنا plus l'infini, donc 1 fois plus l'infini c'est plus l'infini. من بعد احنا حسبنا دونك مازال خاصنا نمشيو نحسبو الليميت de f de x sur x. La limite quand x tend vers plus l'infini f de x sur x égale. Il y a la limite quand x tend vers plus l'infini. On a ordonné f de x, il y a x plus 1 sur x ln de 1 plus x sur x égale. Il y a la limite quand x tend vers plus l'infini ديال غتهبط هاد الاكس هنايا غتولي عندي هنا x plus 1 sur x carré صافي fois ln de 1 plus x. دائما لي ليميت كاينين دي ليميت ايزيير خصنا نكونو عارفينهم. دائما عندك لا ليميت de ln de x sur x à la puissance n كيف ما بغا يكون quand x tend vers plus l'infini كتساوي 0 صافي. دونك انا شنو غنمشي ندير؟ ها هي حيتاش انا مشيت تحسبها مباشره غتعطيك فورم انديتيرميني. شنو عندي هنا؟ شكون اللي كيلعب لي هنا الدور ديال كرونت اكس اللي كتبت هنايا؟ هو هذا 1 بلس اكس. دونك غنمشي نقسم هنا على 1 بلس اكس ونضرب هنا في 1 بلس اكس. دونك هي لا ليميت de x quand x tend vers plus l'infini ديال غندير هنا x plus 1 x كاري. دونك غنضرب هنا في x plus 1. مادام ضرب عاوتاني غنشد هاد ln de 1 plus x غنقسمها على x plus 1 صافي. ها انا ضربت هنا في x plus 1 وانا قسمت عليه مزيان. دونك لا ليميت كون x tend vers plus l'infini هادي شنو غتعطينا؟ هي x plus 1 sur x كلشي او كاري صافي فوا ln حيتاش x plus 1 في x plus 1 هي x plus 1 على puissance 2 وعندي x على puissance 2 دونك غنجمعهم في واحد لا puissance لي غولاسيون ديال لي puissance ln de 1 plus x sur x plus 1 صافي. غنمشي نشوف دابا قلنا هادي سبق لينا حددنا شحال لا ليميت ديالها x plus 1 sur x. شحال ليميت ديالها كون x tend vers plus l'infini؟ هي واحد. قلنا لا ليميت de x plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini هي واحد. دونك لا ليميت
quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x le tout au carré, il y a 1. Ok, هالأولى. دابا بغيت la limite ديال هادي. on pose grand X égale à X plus 1. Alors, شنو عندنا؟ On a grand X tend vers plus l'infini quand X tend vers plus l'infini. Ok, هذا X كيمشي ل plus l'infini تيمشي X petit X plus l'infini. Donc, la limite ديال ln de 1 plus X quand X tend vers plus l'infini ديال 1 plus X égale هي la limite ln هاد 1 plus X غناخدها هي grand X على grand X quand grand X tend vers plus l'infini وهادي شحال كنعرفو la limite ديالها شحال هي زيرو هي زيرو دو هادي شحال لقينا la limite ديالها واحد هادي زيرو دو la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini هي كما قلنا هادي واحد هادي زيرو واحد في زيرو سي زيرو وخصنا نديرو لانتربريتاسيون جيومتريك ديال هادشي لانتربريتاسيون ملي كنلقاو زيرو غنكتبها بشي لون مغاير حيتاش غنحتاجها بلاتي غنقول سي صافي سي يعني هي لا كورب ريبريزونطاتيف ديال لا فونكسيون اف هادي admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses يعني هذا l'axe des abscisses المقصود به هو l'axe des x اوكي au voisinage فين كنا كنحسبوا لا ليميت في بلس لانفيني دونك au voisinage de plus l'infini صافي au voisinage de plus l'infini من بعد غنمشيو لا كيسيون اللي من بعد منها هنا la question كيقولوا لنا montrer d'abord la deuxième question montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini puis vérifier que deuxième question A montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini et quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x égale x moins ln de 1 plus x sur x carré. Ça fait donc بالنسبة la dérivabilité غنمشيو هاد لي فونكسيون كاملين ديال لا فونكسيون ديالنا خصنا نشوفهم واش ديريفابل on a x la fonction
qui a pour tout x, on a x plus 1, هذه راه dérivable sur R كامل, et dérivable en particulier dérivable sur 0 plus l'infini, dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, غير هو اللي محتاجين. et عاوتاني ها لا فونكسيون الثانية x عندها 1 sur x, حتى هادي dérivable sur 0 plus l'infini. صافي à 0 راهنا ouvert. إلا كانت x plus 1 dérivable sur 0 plus l'infini, هادي donc عندنا la fonction x plus 1 sur x راها dérivable sur 0 plus l'infini. مزيان, ها الأولى. عاود شنو عندنا؟ عاود عندنا لا فونكسيون كي ln pour tout x, يعني نديرو x كبيرة, عندها ln de grand x, هادي راه dérivable sur 0 plus l'infini. donc عندي دابا ln de 1 plus x, هاد لا فونكسيون حيت راه composition de les fonctions هنا, dérivable sur 0 plus l'infini. donc من هادي وهادي à partir de étoile et يعني من هادي وهادي on peut dire que f اللي هي البرودوي ديال هادو est dérivable sur 0 plus l'infini. Et on a f' de x, égale هي x plus 1 sur x ln de 1 plus x prime. ok, اللي كتساوي لنا هي x plus 1 sur x prime fois ln, بحال غندير u fois v, c'est u prime v plus u v prime, ln de 1 plus x plus x plus 1 sur x ln de 1 plus x de tout prime égale. donc هادي باش نسربيها هادي بلا ما x plus x sur x plus 1 sur x ممكن نكتبها هي x sur x اللي هي 1 صافي, x sur x هي 1 وهنا غتجينا هي 1 sur x. donc لا ديريفي هادي هي, donc شنو قلنا لا ديريفي ديالها هي moins 1 sur x carré. هادي ممكن دير عاوتاني هي هادي بريم في هادي ناقص هادي في هادي بريم على اكس كاري تجيكم, ولا سينو هاد اكس بلس 1 سور اكس كيما قلت لكم ممكن ديرها هي اكس سور اكس اللي هي واحد, تكتبها هي واحد زائد واحد على اكس, ديريفي د واحد هي زيرو, ديريفي د واحد على اكس هي موان 1 سور اكس كاري. دونك غتجينا موان 1 سور اكس كاري الان دو 1 بلس اكس موان ولا بلس بلوتو بلس اكس بلس 1 sur x. شنو هي dérivée de ln de u de x, dérivée de log ln ديال u, c'est u prime, la dérivée ديالها c'est u prime sur u. donc هنا غتجينا fois 1 plus x prime sur 1 plus x égale, donc il y a moins 1 sur x carré ln
de 1 plus x. هاد 1 plus x مع هاد 1 plus x مشات. شنو هي لا ديريفي د 1 0 لا ديريفي د x هي 1 دونك هادي غتبقى لنا بلس 1 sur x. اوكي غنشوف شنو مطلوب منا نوصلوا ليه. لا كيسيون خصنا نمونطريو هادي. دونك من بعد شنو غنمشي ندير نوحد المقام. هذه هي موان 1 sur x كاري ln de 1 plus x. هنا غنضرب لو دينوميناتور في x دونك غتعطينا سي x كاري وغنضرب لو نيميراتور في x غتعطينا x. صافي. وهذه هي اللي ممكن نكتبوها هي x كاري égal x moins ln de 1 plus x, d'où quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x égale x moins ln de 1 plus x sur x carré. Ok. من بعد كيقولوا لنا on déduire que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On déduire que f est strictement croissante. Donc, regardez la question A, la question B. On déduire que f est strictement croissante sur U, plutôt sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc هنا شنو عندنا؟ on a باش نقولوا croissante ولا décroissante خصنا نديرو l'étude les signes ديال f' de x. On a d'abord quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x égale f' de x égale c'est x moins ln de 1 plus x sur x carré. Ok. Puisque x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, alors j'aurais qu'on a x carré supérieur strictement à 0, donc le signe de f' de x est le signe de x moins ln, le signe de ln de x moins ln de x. وهذه فين سبقينا شفناها في لابارتي 1. في لابارتي 1 ها هي ها فين كنا مونطرينا quel que soit x. Et nous savons à partir de اش من كيسيون هذه partie I عندها C. Ok. À partir de I, la partie 1 زعما la question, la première question c'est quel que soit x, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a x moins ln de 1 plus x. Allez, machin la question c'est
هي هذه صافي. x moins ln de 1 plus x, ها هي, sur x carré. شنو هي؟ هذه هي f prime أصلا كاع بلا ما ندوي هنا. x carré راه supérieur ou égal à 1 sur 2 facteur x plus 1 ou inférieur ou égal à 1 demi. Ok. مزيان. دونك ها هي نخلوها هنا اون فاس ديالنا. اور x كي داير راه ابارتيان في هاد لانترفال ياك، يعني x supérieur strictement à 0. دونك اش غيكون عندي هنا؟ دونك شنو غتكون هادي؟ 1 sur ou bien غير x plus 1 بعدا x plus 1 غتبقى supérieur strictement à 0, d'où 1 sur x plus 1 راه غتبقى دائما supérieur strictement à 0. صافي. et par suite إلا كانت عندي هذه supérieur strictement à 0 وهذه كبر من هذه، donc et par suite x moins ln de 1 plus x sur x carré supérieur strictement à 0, d'où quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. شنو هي هاد x moins ln de x sur x carré؟ شنو هي f prime de x. عندنا f prime de x supérieur strictement à 0. ok, supérieur strictement à 0 وممكن نقولوا راها inférieur كاع من 1 demi، حيتاش هادي راها هي f prime، ها هي inférieur ou égal à 1 demi. دونك إلا كانت موجبة، دونك f supérieur strictement، donc f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. ok, strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. La question اللي جايه من بعد منها، la question c'est قالوا لنا montrer que ou la vérifier que f, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction f هي 1 plus l'infini. Ça fait 1 plus l'infini. شنو عندنا؟ puisque f est continu et strictement croissante sur 0 plus l'infini, alors on a f ديال 0 plus l'infini égale هي f de 0 ou la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. f de 0 شحال هي؟ 1. f de 0 هي 1، وهنا لا ليميت كون x tend vers plus l'infini سبق لينا حسبناها هي plus l'infini. صافي. وهنا خصنا نمشيو نرسمو لا كورب ريبريزونطاتيف ديال لا فونكسيون ديالنا. اوكي.
Ça fait d'abord la construction de la courbe. Il y a représenté graphiquement la courbe. Il y a la forca, voilà. Telle que la courbe C. La courbe C, il y a la courbe de la fonction d'Anna. ولكن on construira la demi-tangente à droite au point d'abscisse 0. شنو هي la demi-tangente؟ هضرنا l'étude ديال la dérivabilité ولقينا la fonction la dérivable لقينا f' droite ديالها هي 1 demi. donc خصنا نرسموها. صافي ولكن أول حاجة خصنا نرسمو هنا واحد un repère orthonormé. صافي نديرو هنا repère orthonormé. دونك اش غنحتاجو غير البوزيتيف. دونك نحاول نخدم غير في البوزيتيف. صافي دونك ها ثاني هنا او هنا اي هنا جي هنا 1 2 3 4 1 2 3 4 هادو ما غنحتاجهمش. كانت عندنا هنا واحد لانتربريتاسيون جيومتريك دابا نديروها ولكن قالوا لنا راه خصنا نكونسترويو لا دومي طونجونت. باش غندير لا دومي طونجونت فين راه هذيك لا ديريفابيليتي اللي درنا montrer que f est dérivable. Donc لقينا est dérivable de f' de d هي 0 1 demi هي 1 demi. donc اش كنعرف انا على ليكواسيون دو لا طونجونت كيف ما بغات تكون. donc y كتساوي f' دو 0 ولكن غير ادروات فاكتور x moins 0 بلس f 0. اوكي دونك f' de 0 ادروات حنا شحال لقينا. donc هي 1 demi x f 0 شنو هي 1 بلس 1. خصنا نرسمها مقاده ماشي غير اجي ورسم. دونك شنو غندير؟ غنمشي مثلا الا كان y كيساوي 0 بلوتو سي x ايكال 0 شحال غتعطيني y؟ غتجيني هي 1 دومي فوا 0 بلس 1 اللي هي y ايكال 1. مزيان غنمشي لو بوين حيتاش هنا بحال غدير طونجونت راه دونك سي اون دروات ولكن كناخذ غير البارتي اللي كاينه في بوين 0. دونك شنو هي ليماج 0 هي 1 ها هي. باغ اكزومبل غنمشيو ناخدو 2 باش نحيد عليا هادي x ايكال 2 ou bien بغينا ناخدو موان 2 مي x ايكال 2. اوكي اش غتجينا y غتجينا 1 دومي فوا 2 بلس 1 كنعوض هنا. دونك هاد 2 مع 2 مشات غتبقى ليا y ايكال 2 صافي حيتاش غتبقى لك 1 بلس 1 هي 2. دونك فين كاينه 2 فوالا. اوكي ها هي 2 من بعد غنجي لهنايا صافي. دونك لا دروات كامله هي هادي ولكن انا بغيت غير لا طونجونت في هاد البوان. دونك هي هادي حيتاش بغيتها غير ادروات الزيرو يعني هنايا صافي. هادي هي لا دومي طونجونت ديالنا. ابري غنديرو لا كونستركسيون. عندنا اف 0 هي 1 دونك غتمشي من هنايا وعندنا لا فونكسيون كي دايره راها كرواسونت وعندها برونش بارابوليك vers l'axe des abscisses يعني l'axe des x. هذا l'axe des x هذا l'axe des y. donc la fonction ديالنا هي tangente صافي. هذه هي لا فونكسيون ديالنا. لا courbe C. اوكي وهنا كنكونو سالينا لا دوزيام بارتي. غنصوب لا تروازيام بارتي في فيديو اخر.